tirada na punta bade karon buntag bade no maghimo na puntag video nya ato day schedule ron adto day tag Monteverde nya mao ni among buhaton karon no mao ni si Edgardo ug mao ni akong mga kauban sila MJ ug si Rolando nya tara let's go magilista kay para makaandam na ta sa ato ang kagalingon nya ato po din ni pangwaon na tong mga medyas nya ato gipanglabhan no grabe kadaghan na tong medyas bade kay usa man lagi ta ka player lagi mao na nga daghan tay medyas nya karon bade maghimo day tag ice cream mao na no pero kanon day ito ato ra gihimog sudlanan ang sudlan sa ice cream ug kanon ha what nya mao na day na ba dino nagilis na ita pormahan na to pang negosyante yun nya usa tong lakaw ato ni gipabilis ang ato ang kaila nga bata muta nya mao day na ba dino ato day gipublish ba day kay happy na ba Pasko nya bilib pud day ko ani ni Manong ba dino usa ka taho ba bindor niya naibong lang ko niya nga grabe ninduta siyang sound say tanawa gud si Santa Claus ba diyo tanawa lang sa may truck ba sa may coke tanawa ba di si Santa Claus kahapakon ba murabag lupigan mo si Santa Claus ba di kay wa po iya sounds mao na nga kahapakon siya niya happy na ba Pasko basig malugi siya sa ing tinda ba di ba nga coke nya usa ta mo arang kada ba di no nagpatubil dito sa tong sakyanan diri nya nga dito sa farm nagpatubil ba di kay wala naman tali gasolina mo sakyanan kay basig magtunis lang duha nya karon ba di no nagsugod na mong training mao din na mo training ba di kay hapit ba yan na city mate basig mga pile may pasan-pas nya nagtabang-tabang na lang pug ba di kay pasikat ni mama bagay para dugangan ang ato ang allowance kay hapit na biya Pasko nya nindot ba ila ag ba di basta daghan kay kwarta ba hapit na biya Pasko na karon November kalag sunod ana Pasko na ba di nya kini di atong mga kauban no tanawa mga gwapo yun na daghan yoy halin na ba di atong mga tubig kay mga gwapo ato kauban nya dili magpauwi ato mother kay medyo nagdagdag swerte sa ato ba di kay na grabe kay kanegosyante ni mama ba di arang kaswertihan ako pag gumanan ba din hibong lang ko na miabot sus abi na akong mangulikta sa parking fee ba sus ato man day kaila si Edgardo nya kini pong usaba di action magkablaka lawoy nya karon ba din no padong data sa lugar nga wala siya ha siya nya ngano maghunahuna man taniyang nga wala man gyud siya nya mao din ning entrada diri ba din no mutabo pa din suba nya nakanindot nga ri ba din nindot kayo nilang hinimo ba di tanawa amakan siya ba di grabe kayo manghimo sila ba di tinud-an na gyud nya napud ba di magpasikat na pud ta ni mama kay para maadugangan atong allowance ba noon sa day mo kugmo nya ato pud sila giingnan tanawa ninyo negrasya tanawa grasya nya pagkataw-taw day ana ba di no na nagtaod siya pero katong grasya gini ha atay na disgrasya ko na ba di wa jud ko kahibaw ba di nga nakatama kog time bomb ba di mao na din ang resulta ba ni daw nagtrapo-trapo na tada murag paralyze nagkiangki ang nagdanghag man lagi ato tail ba di kung kamo gimalas ba di grabe na ako kamalas karon ba di wa jud ko nag-expect atay ani wa ko kahibaw nga naman di chitai yang naka problema pa gyud diha ba di dili ras chinilas mipilit apil pud saokrasones na tanawa ra ba di murag duda ko kini yung mga bataan nagbutang ana hoy atik-atik pag ga ayo atik-atik da tan-awang inyong gibutang natamakan yun na pero dili to sa mga bata ba di kay ako yun to sa kay nagpataka lang og tamak mao na nga bantay-bantay gyud ta ya karon ba di tan-awa atay nagkalat man yun sila karon ba may buong lang tanga gisundan-sundan nakuha pud tagdahon diha ba di kay itrapo sa tong lubot ay di sa tong paa day nga gitamakan nato ang tai na unsa day paguman sa chitai ba di na nata di Monteverde mao na pud atong destination no ngari man gyud ato kutob pag-deliver sa tubig nya dara ato kauban ba di nanguha siya galon ngadto nya wa ba yan nang head na unsa ka nya napud daw mama milakaw kadali nya nakita ninyo dapit ba di diha jud ko na siya umoy san una pag rides banking na usan una ba nya karon ba di natas baybay nakauli ni data nya ang yung sa mama nga ihatod na mo siya sa terminal nya ari day may kay maniud to unta mi sa Baywalk ba na maniud to mi pero igo ra day mo labay ingon sa mama wa tay bayad diha manglakaw ta bisan man lagi mga untang ato ba din nya pahugason na deta sa tindera ba din kay wa man tay kabayad karon di ana mis terminal nya mingon sa mama nga dire na lang ko na siya munaog kay na pa siya paliton nya diara ba din no Port of Baybay nya mao na nga bay amping mauli ha maniud to pata mao na ba din no bisan unsa kalisod ampo lang gyud ta sa kahitasan kay share man gyud nakahibaw sa atong kapalaran ba di mao na amping ta kanunay og unta inyo pa subaybayan ako mga video salamat bye bye